अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वीज़। आज का वीज़ा वीज़ में जो मौजू हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूके का जो वीज़ा है उसके रिफ्यूज़ होने के दौरान कौन कौन सी गलतियां एक एप्लीकेंट करता है, और उसमें से कुछ मेजर चीज़ें जो आप नहीं समझ सकते वो एक कंसल्टेंट समझता है। उस हवाले से मुख्तसर सी बातचीत करूंगा ताकि आपको ये समझ आ जाए कि कहाँ पर आप लोगों ने मिस्टेक की है और वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों हुआ है। आमतौर पर ये होता ही है कि एक एप्लीकेंट वो कहता है जी कि मेरी तालीम ग्रेजुएट है या मैं मास्टर्स हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है कि किसी सर्विसेज हायर करने की, किसी कंसल्टेंट की, किसी ऐसे सर्विस प्रोवाइडर की क्या ज़रूरत है मुझे वो हासिल करने की, जबकि एप्लीकेशन फॉर्म तो बहुत ही सिंपल सा होता है। उसमें ये लिखा होता है कि जी यहाँ पे नाम लिखना है आपने, यहाँ पे आपने जो है डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, पासपोर्ट नंबर लिखना, आईडी कार्ड लिखना है, और आपने डेट्स जाने की आने की, ये सारी चीज़ें जब आप लिखते हैं तो इसमें से कोई इतना मुश्किल तो है नहीं है। और यूके ने जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो बहुत ही सिंपलीफाइज किए हुए हैं ताकि जो एप्लीकेंट है वो आज खुद जाके अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन कर सके। लेकिन उसके अलावा होता क्या है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो बैकग्राउंड में चल रही होती हैं एम्बेसी के, या जो आपका वीज़ा ऑफिसर है, जो आपका एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर है जिसने डिसीजन लेना है, उसके बैकग्राउंड में कुछ मामला चल रहे होते हैं जो आपको समझ नहीं आते, और वो समझ आते हैं किसी जो रियल कंसल्टेंट है, जो रियल इस तरह का सर्विस प्रोवाइडर है, और वो जो है वो बंदा जो आपका लॉयर है, सोलिसिटर्स है हैं, और वो ही आपको सही तरीके से गाइड कर सकते हैं। और उसमें एप्लीकेशन फॉर्म इज़ नॉट ए सिंपल थिंग, ये बहुत ही सोच समझ कर फिल करने वाली बात है। आपकी एक छोटा सा चेक, छोटी सी आपकी टिक जो है वो आपके वीज़े का डिसीजन चेंज कर सकती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरे पास एक केस आया, एक खातून थी जो यहाँ पे कुछ लोगो डिज़ाइनिंग का काम करती थी, और उसकी सैलरी भी अच्छी थी, और उसकी सैलरी थ्रू चेक्स आ रही थी, और सारा एक ट्रेसेबल उसकी अमाउंट थी, ट्रेसेबल फंड्स है जो उसके पास आ रहे थे, और यूके से स्पॉन्सर करने वाला उसका रियल ब्रदर था। तो इसमें से कोई वजह नहीं बनती थी कि वीज़ा उसका रिफ्यूज़ हो जाए, क्योंकि हर चीज़ ट्रेसेबल थी, उसकी एम्प्लॉयमेंट ट्रेसेबल थी, उसकी ट्रांजैक्शन जो थी बैंक की वो ट्रेसेबल थी, और उसका जो रिलेशन था स्पॉन्सर के साथ इमीडिएट फैमिली मेम्बर का था, रियल ब्रदर था। तो उसको वीज़ा रिफ्यूज़ करना कोई मुमकिन नहीं था। लेकिन आपने एक चीज़ और देखी होगी कि हर एम्बेसी अपनी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके बाद ये चीज़ लिखती है कि सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बावजूद हम चाहें तो आपको वीज़ा ना दें। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनकी मर्ज़ी होती है, नो, नो, नो। उसके पीछे कोई ना कोई उनकी सोच कर फरमा होती है। वो ओवरऑल सिनेरियो देखते हैं आपकी एप्लीकेशन का, कि सारी एप्लीकेशन का जायज़ा लेने के बाद ये एप्लीकेंट जो है ये जिस मकसद के लिए अप्लाई कर रहा है उसका वही मकसद है या उसके अलावा कोई मकसद है। तो मैं बात कर रहा था उस खातून की। तो उसने जब रिफ्यूज़ल आके मुसलसल 2 रिफ्यूज़ल उसके हो गए। पहला एक रिफ्यूज़ हुआ, उसने ऊपर से विदिन 28 डेज़ जो है वो सेकंड एप्लीकेशन लॉन्च कर दी, और सेकंड एप्लीकेशन भी रिफ्यूज़ हो गई। और वो मेरे पास रिफ्यूज़ल लेके आई, तो मैंने कहा कि अपैरेंटली तो आपका इसमें कसूर कोई भी नहीं है। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि वीज़ा ऑफिसर के बैकग्राउंड में जो सोच चल रही है वो भी एक बहुत ही मजबूत और सॉलिड रीज़न है जिसकी वजह से उसने वीज़ा आपका रिफ्यूज़ किया है। तो वो क्या थी? देखें, जो लोगो डिज़ाइनिंग है, जो ऑनलाइन वर्क है, बेसिकली ये फ्रीलांस वर्क है, और फ्रीलांसर के लिए वो किसी जगह भी बैठ के काम कर सकता है। जब वो खातून यूके चली जाती हैं तो उसके लिए यहाँ पे पीछे कोई टाइज नहीं रहती हैं, क्योंकि वो वहाँ जाके वहीं बैठ के कहीं रूम में कहीं लैपटॉप पे काम कर सकती है। तो एम्बेसी या डिसीजन मेकर ने ये समझा कि ये जाके वहीं काम करेगी, इसका पीछे तो टाइज ही कोई नहीं है। या तो हो आपका पीछे रनिंग बिजनेस हो जहाँ पे आपने जाके बैठना होता है, कोई रन ऑफिस हो, कोई एम्प्लॉयमेंट हो, और आपकी एम्प्लॉयमेंट की भी एक हिस्ट्री होती है। ये नहीं कि आप 2 महीने से काम पे गए और तीसरे महीने आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया। तो एक तो ये बात है कि उसके बैकग्राउंड में चीज़ चल रही होती है। दूसरा, एक लड़का था स्टूडेंट जिसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, और उसमें जो इंटरव्यू था वो भी उसका बड़ा अच्छा था, स्टूडेंट वीज़ा था, टियर 4 का था। तो ये इससे पहले की बात है, 21 से पहले की बात है। तो वीज़ा जब रिफ्यूज़ हो गया
تو اس نے کیا کیا کہ وہ ریفیوزل لے کے میرے پاس آ گیا. اس نے کہا کہ یہ میرا انٹرویو ہے سارا. انٹرویو ریکارڈ آج کل وہ دے نہیں رہے ہیں, لیکن اس نے اس کو ازبر تھا. اس نے کہا کہ یہ کوشچن پوچھے گئے تھے, میں نے یہ جواب دیے ہیں, یہ سارے سسٹم ہے. تو اس کا جائزہ لینے کے بعد میں نے اسے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جناب معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ کا جو ویزا ہے وہ آپ کے ڈاکومنٹ کی بنیاد پہ یا آپ کے انٹرویو کی بنیاد پہ ریفیوز ہوا ہے. جو ویزا آفیسر ہے اس کے بیک گراؤنڈ, اس کے مائنڈ میں ایک بات چل رہی تھی کہ آپ 6 سال سے آپ تعلیم سے علادہ ہیں, اور 6 سال کے بعد اچانک آپ کو کیا پڑ گیا کہ آپ تعلیم حاصل کرنے ڈائریکٹ یو کے جا رہے ہیں. تو یہ اس نے لکھ کر تو نہیں دیا, مگر اس نے اس کے اندر جو اس نے رولز اپلائی کیے تھے ریفیوزل کے اندر, اس سے یہی چیز سامنے آتی تھی کہ اس کا جو اسٹڈی گیپ ہے وہ اس پہ پرابلم کر رہا ہے. جبکہ اگر ہم آن دا ادر ہینڈ دیکھیں کہ جو وہ لڑکا تھا اس نے ایک یہاں پہ ایڈ ہاک جاب شروع کی ہوئی تھی, اور جب جاب ہوتی ہے تو وہ گیپ کنسیڈر نہیں ہوتا, اور گریجویشن کے بعد یا ماسٹرز کے بعد ڈیفینیٹلی آپ کو ورک ایکسپیرینس بھی چاہیے ہوتا ہے. تو ہم نے اس کو جو ہے نا وہ ہم چلے گئے اس کے اندر, دوبارہ سے ہم نے اپلائی کر دیا, کیونکہ ریویو میں تو اسپیسیفک تھنگز ہوتی ہیں کہ آپ کے اگر پوائنٹ پورے نہیں ہیں تو پھر پرابلم ہوتی ہے. لیکن ہوا کیا کہ ہم اس کو جب ری اپلائی کیا تو اس کا ویزا ہو گیا. اس کے اندر کیا تھا, کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی گئی تھی کہ جو 6 سال ہیں اس کا کیا پرپز تھا اور ہم نے کیوں گزارے ہیں اور ہم واپس تعلیم میں کیوں جانا چاہتے ہیں. یہ جو چیز تھی یہ ایک مسنگ لنک تھا. اسی طرح اس خاتون کا بھی ایک مسنگ لنک تھا کہ وہ انہوں نے جب اپلائی کیا تھا تو انہوں نے جو فلیل ناصر کے علاوہ جو ادر ٹرائز تھیں, جیسے فیملی ٹرائز ہوتی ہیں, کچھ اور مطلب پراپرٹی کی ہیں یا کچھ ادر مینز کی جو ٹرائز ہوتی ہیں, وہ اس نے بیان نہیں کی تھیں. تو اس کے لیے میری بات کرنے کا لباب یہ ہے کہ آپ کو اپنے کنسلٹینٹ کی خدمات, ایک اچھے ایڈوائزر کی خدمات حاصل کرنا بہت ضروری ہوتی ہیں. تو آپ اس طرح اپنے طور پہ اگر آپ فیلنگ کریں گے تو اس میں اگر آپ کے پاس تھوڑا ایکسپیرینس نہیں ہے اور آپ ان کی ڈیپتھ کو نہیں جانتے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ دشوار ہو جائے گا اس کا ویزا حاصل کرنا. کیونکہ جو رولز کے اندر بھی آپ ان کے ریکوائرمنٹ پوری کر رہے ہوں, اور جو انہوں نے سپورٹنگ ڈاکومنٹس مانگے ہیں وہ بھی آپ ریکوائرمنٹ پوری کر رہے ہوں, اپلیکیشن فارم بھی آپ نے فل کر لیا ہو, تو پھر اس کے اندر یہ اس طرح کی پرابلمز آ جاتی ہیں. ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ پچھلے دنوں میں ایک کسی بندے کا دیکھ رہا تھا, ٹیکس کا جو ریٹرن تھی وہ دیکھ رہا تھا. تو اس ٹیکس ریٹرن میں اس کے جو ایسیٹس دیے ہوئے تھے اس میں ایک چیز یہ دی ہوئی تھی کہ اس کے پاس 9 لاکھ کے پرائز بانڈز ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا تمہارے پاس 9 لاکھ کے پرائز بانڈ پڑے ہوئے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ نہیں جی ہمارے پاس تو کوئی نہیں ہے, تو بس جو جس بندے نے ریٹرن بھری تھی نا تو اس نے یہ اس میں لکھ دیے ہیں. تو اب بات سمجھیں آپ, یعنی کہ اس نے اس لیے لکھے ہیں کہ کل آپ کو کوئی بڑی ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے آپ کے اکاؤنٹ میں تو آپ یہ ثابت کر سکیں گے کہ یہ میں نے جو بیچے تھے پرائز بانڈ یہ سیل کیے تھے, یہ ان کی اماؤنٹ ہے. تو اس طرح یہ کچھ چیزیں ہڈن ہوتی ہیں جو سامنے نہیں آتی ہیں, رولز کے اندر بھی آپ کو محسوس نہیں ہوتی ہیں, لیکن ان کا بینیفٹ آپ کو کون دے رہا تھا؟ جو آپ کا کنسلٹنٹ ہوتا ہے, جو آپ کا ریئل ایڈوائزر ہوتا ہے. تو سوچئے گا. تھینک یو سو مچ.